Agosto 26, 2025, Martes nga adlaw han ika-21 nga simanahan katuigan. Pagbasa tika nga ni Ebanghelyo sumala kan Mateo kapitulo 23, bersikulo 23 nga da 26. Nagsiring Jesus, kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han balaod, ngan mga parisiyo, mga salingkapaw. Ihinahatag niyo sa Dios ani kanapulo nga bahin, bisan han mga panakot, sugad han erbabuy na, han anis ngan han kanila. Kundi ginpapabayan niyo ang labaw pa kaimportante nga mga pagturunan han balaod, sugad han katadungan, pagkaluoy ngan pagkatangkod. Angay niyo pagbuhata ini, ngan diri pagpasibayan ang iba. Buta nga mga magturugway. Ginsasara niyo ang langaw tikangan iyo irimnon kundi gintutulon niyo in kamilyo. Kamakaharadlok para iyo mga magturutduhan balaod ngan mga parisiyo, mga salingkapaw. Ginlilinisan niyo ang gawasan niyo tasa ug plato. Samtang mga puno ini han mga buta nga iyo na agaw pinaagihin panlupig ngan kahalot. Mga buta nga parisiyo, linisi anay ang sulod han tasa, ngan magmamalinis liwat an gawas. An Ebanghelyo han Ginoo. Mopay nga adlaw iyo mga kabugtuan, ngan welcome ha aton programa Pulong han Kinabuhi. Ginaabi-abi ko kamo hin pag-abri hiton iyo kasing-kasing. Ngan pamati kan Jesus nga nagbabantad ug nagdadasig hahaton. Kamakaharadlok para iyo, mga magturutdo han balaod ngan mga parisiyo, mga salingkapaw. Inahatag niyo sa Dios ani kanapulo nga bahin bisan ng mga panakot, sugad han erbabuy na, han anis. Kundi ginpapabayan niyo ang labaw pa kaimportante nga mga pagturunan han balaod, sugad han katadungan, pagkaluoy, ngan pagkatangkod. Mabugat nga mga pulong, di ba? Pero gintutudduan kita ni Jesus kung ano dapat iton gintatagan tahin bugat ug importansya. Siyahan iton katadungan. Kontento laba kita hiton pagtuman iton aton obligasyon nin pagsimba ug pagampo. Unagios baliwat kita para panalipdan ang magluya o ginrara og daog. Nga balabagan ang naghihibang hin kinabuhi o hin ikinabubuhi kinbubuhat na baliwat ini. Napiyong ba kita iton diri asya o gintutuhay ngan itinatadong ta iton diri tama. Oo, kabugtuhan. Iton katadungan in nag-aaro haaton hin paggios, pagtrabaho para hiton giu ubusi. Salit nag-aaro liwat ini haaton hin dako nga pagsakripisyo. Pero asya ini iton mamabugat. Ikaduha, pagkaluoy. Diri lain ni pagsiring sorry o kabido hiton pagsakit iton iba. Sugad iton katadungan o sa ini nga buhat. Nanunumdum ka pa ba ang istoryahan maupay nga Samaritano? Waray lahiya abat hin kaluoy. Inudong hiya. Pinanginano niya ang gingamaan nga tao. Iginsakay ngan gindara pangani ngadtuhin balay nga pahuwayan basi atamanon. Ngan babalikan pa niya basi baydan kung ano pa man ang duga nga kabaraydan. Tinuod mga kabugtuan, iton giusin kaluoy nga sugad hini in marahalon kaupay. Kaya nabulig asya paan nagagastusan. Asya paan nawawarayan. An nauululan. Danay ngani, asyapaan
ginpapakaraot nga ginlilibak. Pero mga kabugtuan, ay siya ini iton mamabugat. Ikatulo, pagkatangkod. Hatagalog, katapatan. Tapat sa Diyos, tapat sa kapwa. Na ipapakita ini kung iton saad in gintutuman. Kung iton pulong in gintitipigan. Salit, buhat gihapon ini, diba? Nagiging makurila lugaring ini nga buhat kung damo ug makusog iton mga pagsulay. Pero ayaw. Pangaruhin bulig sa Dios. Ayaw pasulay. Ngan ayaw liwat padara iton mga kakurian. Kay diri ini mga excuses. Lugod paningkamuti. Pagtalinguha ay iton pagkatangkod. Ginoo, salamat ang pagbantad hamon. Buligi kami nga mabuhat namon ang katadungan, pagkaluoy, ug pagkatangkod.